हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री सेकेंड टाइम हिसाब जेई ओडियार शिकारी गल्पर सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा, जहाँकि आपण मानक एग्जाम पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं आपण मानकु आगरू कही रखुचे जे जदि आपण माने आम चैनल को नुआ कथि आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, जहाँ द्वारा एई भली वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। एवं आपण मानक जदि कोनोसी भी डाउट थाए ताले आपण माने कमेंट करी मते जानि पारिबे, जहाँ द्वारा मुझे डाउट क्लियर करने चेष्टा करी। एवं अधिकांश पिला वीडियो को देखुं किंतु सब्सक्राइब करना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे। चलते आज वीडियो को आरंभ करवा। तो ये आम प्रथम प्रश्न कौन रही है देखो। शिकारी गल्पर नायक घिनुआर परिचय कौन? तो यार आंसर कौन हम? शिकारी गल्पर नायक घिनुआ जड़े आदिवासी सांताली। से जड़े विख्यात शिकारी भाव से अंचल परिचित। तो 2 नंबर प्रश्न आप रही देखो। घिनुआर शिकार कर स्वतंत्र कौशल किपरि? तो यार आंसर कौन हो? शिकारी घिनुआर प्रधान अस्त्र निज हाथ तैयारी धनुषर। से तीर मारिबा बेले चित्त होई सोई पड़े बा पादटी धनुरे लगाई दे कान पर्यंत तीर को टाणी नहीं छाड़ी दिए। माइले दूर तीर मारी से शिकार करी पारे। तो 3 नंबर प्रश्न कौन? डेप्यूटी कमिशनर ठारू घिनुआ जड़े डेप्यूटी कमिशनर ठारू घिनुआ कहीं पुरस्कार पाइथिला? तार आंसर कौन हो? घिनुआ ता धनुषर साहाय्य हरिण, संबर, बाराह, भालू अनेक मारी, तासह चिताबाघ भी मारी। 2टी महाबल बाघ मारी से डेप्यूटी कमिशनर ठारू पुरस्कार पाइथिला। 4 नंबर प्रश्न, अद्भुत शिकारटी नहीं कमिशनर को बंगाला पाखरे पहुँचला बेले घिनुआर रूप किपरि थिला? तो यार आंसर कौन हो ना? दिने भोररू घिनुआ एक अद्भुत शिकार नहीं कमिशनर को बंगाला पाखरे पहुँचला। सेतेबेले तार कांधरे धनुटे झुलुथिला, हाथ में 2-3टा तीर आ कांधरे टांगियाटे पड़िथिला। 5 नंबर प्रश्न, घिनुआ को देखी अर्धली कौन पचारिला? उत्तर, घिनुआ कांधरे धनु, हाथ स्वर और अन्य कांधरे टांगिया पकाई हाथ अद्भुत शिकार धरी कमिशनर को बंगाल पहुँचवा पर अर्धली ताको पचारिला, किरे आज कि शिकार आनीछु? 6 नंबर प्रश्न, अर्धलीर कि शिकार आनीछु प्रश्न घिनुआ कि उत्तर देला? उत्तर, अर्धलीर कि शिकार आनीछु प्रश्नर उत्तर घिनुआ ता मैला दांत 2 धाड़ी केवल देखाइला। 7 नंबर प्रश्न, घिनुआर हस किपरि? उत्तर, घिनुआ हसिले ता मैला दांत 2 धाड़ी देखाए। से हसिला कि खेलिला ता केही जानिपारे नाही। प्रकृत में हस बोली जहाको कुहा जाए, घिनुआ ठारे ताहा केही केबे देखे नाही। बेले बेले से एपरि दांत देखाए ता हस नुहे कि कांद नुहे, केवल दांत देखा। 8 नंबर प्रश्न, घिनुआ साहेब को क्यों शिकार देखाइला? उत्तर, बाहरे अर्दलीर कथा शुणी कमिशनर साहेब बंगाला भितर बाहरी आसबारू घिनुआ तांको मुंडिया मारी दांत देखाइला। साहेब ता शिकार विषय जानवाक उत्सुकता प्रकाश करिबारू से गामुछा खोली एक सजकटा मनीष मुंड को साहेब पाद तले थोईदेला। 9 नंबर प्रश्न, घिनुआ साहेब पाद तले शिकार थोई हाथ बढ़े कौन मागिला? उत्तर, घिनुआ एक सजकटा मुंड साहेब पाद तले थोई हाथ बढ़े बक्सिस मागिला। 10 नंबर प्रश्न, घिनुआर अद्भुत शिकार देखी साहेब की प्रतिक्रिया प्रकाश कले? उत्तर, घिनुआर अद्भुत शिकार को देखी साहेब चमकी पड़ी पाहुंडे 2 पाउंड पछे गले। किछि क्षण पर निजको संभाल दे ताको बक्सिस देवाई अपेक्षा करने को इशारा कले। तापर प्रश्न, घिनुआ को बक्सिस देवा कथा कही घर भितर को जाई साहेब कौन कले? उत्तर, घिनुआ को बक्सिस देवा कथा कही घर भितर को जाई साहेब फोन करी सशस्त्र पुलिस फौज डकाइले। 12 नंबर प्रश्न, घिनुआ को जबत कर अन्य उपाय कहीं नथिला? उत्तर, समस्त पुलिस फौज व्यतीत घिनुआ को जबत कर अन्य उपाय नथिला, कारण ता देहरे गोटे असुरर बल थिला, पुणी से हाथ में धनुषर और टांगिया धरिथिला। 13 नंबर प्रश्न, घिनुआ कि अपराध करिछि बोली कहीं भावुथिला? तार उत्तर,
ହେନୁଆ ହାତ କଡ଼ି ଓ ଗୋଡ଼ କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ରହିଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏପରି ଅଟକାଇ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣି ନ ପାରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁବିଧା ଦେଖି ପଚାରିଲେ କେହି ତାକୁ କହୁଥିଲା ସେ ଫାଶୀ ପାଇବ, ଆଉ କେହି କହୁଥିଲା ସେ କଳା ପାଣି ଯିବ। ଘେନୁଆ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଭାବେ ସେ କି ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଘେନୁଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ଥରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘେନୁଆ ତା ହାଲ ସବୁ କହିବା ପରେ କମିଶନର ସାହେବ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରସ୍କାର ନେଉଥିଲା। ଏବେ ମଣିଷ ମାରିଥିବାରୁ ତା ବକ୍ସିସ୍ କଥା 5-6 ଜଣ ବସି ବୁଝି ବିଚାରି ଠିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଚରିତ୍ର କିପରି? ଉତ୍ତର, ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ବଡ଼ ଶଇତାନ ଥିଲା। ସେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରି କମେଇଥିଲା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିଲା, କେତେ ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଥିଲା, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେନୁଆ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାକୁ ମାରିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ବଡ଼ ଶଇତାନ ଲୋକ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରି ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଘେନୁଆର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଘେନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘେନୁଆ ଏହା ଦେଖିପାରି ତାକୁ ମାରିଥିଲା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାରକୁ ଘେନୁଆ କିପରି ମାରିଲା? ଉତ୍ତର, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଘେନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଘେନୁଆକୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘେନୁଆ ତା ମଟର ଚକାକୁ ତୀର ମାରି ଅଚଳ କରିଦେବା ପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଘ ଭାଲୁ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଘେନୁଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଲୋକ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝପଣ ସିଂହ କିଏ? ତାକୁ କିଏ ମାରି କେତେ ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଝପଣ ସିଂହ ମେଳିଆ ସରଦାର ଥିଲା। ତାକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଯୁବକ ଡୋରା ମାରିଥିବାରୁ 5 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେନୁଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଝପଟ ସିଂହ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଉତ୍ତର, ଘେନୁଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଝପଟ ସିଂହ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ନଥିଲା କି କାହାରି ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିନଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝପଟ ସିଂହ କ'ଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଲାଗିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମେଳିଆ ଝପଟ ସିଂହ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଖଜାନାଖାନା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ଓ କେତେଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ବାଜି ଲାଗିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ 21ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।